Don't open, flies will come inside your mouth. Yan, ganyan. May ano pa naman, may flies pa naman dito, nagpagala-gala. Ha? Ano? Payag ka, papasok ang flies. Dadami yung flies sa inside ng stomach mo. Ano ka na, may powers ka na, ikaw na si Octavia Fliesman. Fliesman pala. Flieswoman. Flieswoman. Sabi manggod na titawag mo kay mukha daw ikaw Albularyo. Albularyo. Sige na. Lapag na tayo ha. Lapag na tayo. BBO. Lalapag na kita ha. Magandang magandang usapan to ha. Lapag na kita. Tulog na ikaw. Tutulog din ulit si daddy. Ha? Kasi mag-work pa si daddy mamaya. No? Ilang oras na lang ba ya, oh? Ilang kunting ikot na lang. Gigising na naman si daddy. Stilan. Ikaw din. Payag ka, wala pambiling milk mo? Ha? Sige na. O, kiss mo na si daddy, kiss. So, lapag na kita, ha? Sige. Uy,